Hallelujah. Yami madofo enenso yasan ehye mu biu. Na me cheche obi biara. Eba Lock Radio GH so. Any Lock TV so. Samote menka na eye enchia ene na wie ana na nwumre me de ma Lock Radio etiefo enyina ene mama sisi ahwefo enyina onyakopo te asefo no onhyira na onye makoma so ade emfama mo onyamenya mo kase sisi kosise mo beye kase se na ewie so samote menka na ye mama Cecilia ada ne da mutie me ene ne masane mo de ehia onyakopo te asefo no asomdwe enka mo nyina yada na se na wotwe wode ye koye na wahwe ye nso aboye ho ban wa ma otafo afia nya hana amanese wana madum ne mobro ho so agye yen asa ede ya sa babihia nti na eye enigida se ti se onyame aye bebre na mame no etie fanase de nida da se ehia se ya eze se da na se eze se peja de din eze se oni ye edini amen eno ti ye da obo ade na se ewo ne waye ne onu gusu ye ene ne oba abayi a empo eniwa nye de ebiara nye hunu ye ne onu nyame pe ene wo ye eno ti no onkosola nye ne wo pe onkosola na onpeje ne din ewo biase fa na nyina onkosola na onhwe ye nso onkosola no mo ye hoban onkosola fa ye nsie aye ho emasem enti na awie nyame asabse se otime ni a emprim wakoma enye hwe se menu mienu ye di ehia na yetie onyakopon asem awade bo so bo asase na wode nwene me no na asem no ani ye na Awurade Yesu Kristo asem no ti mu enti no se what asem no ti mu dia ani eze se oti nyame ni a ani asem no nti ema wo mprim wakoma amen. Yede nyakopon te asfase aye Lock Radio GH dane da utie mama sisi ani Lock TV a utie me enso YouTube onyame nhyira onye okese bi ba je so ba dwumedie isu a na wo mode na wa de wa like na fe wa share na wo share na wo YouTube so a na wa subscribe at my YouTube channel onyame be hyira no aye okese pa aye wo say wo subscribe a adoma bi eda ne nchen mi adoma ne so se de be ya videos bi e beba no na chese wo ka first Cecilia ebusua ekuo no ho ti video bi e beba no na afe wo de wanye bi eden ahwe dada beba life ka bo se na eden wo hunu na wo so abaso fefe onyame enya okese na onti na nem encho se obeye ne sa amen. Me ma even say me program yi matudi se enkwajesem da me de mawo da me no che nyame asem oso enkwaje asem da ye kaka ye hutu ye ho fo wose se emre no kwawie ye nye hu hyemu se ye toto asori mu ana ne ye mie asori me no mieru nyina ye tena empo even say Lock Radio isu a ewo Facebook live isu a na me no ye che nyame kupon asem che ye hu enkran aka ye hu se obo ade yawe eda so tiase na wonyo nyame a otonko na wonyo nyame so woda enu ti oka ye ho kosi wiase wiase no wa hye ye boro enu to se enye gidie na ye nya boaseto na ye nya botre twe ne dem na oyo nyame a wo be ye ne ma foforo kora awo ya brabom enu ti me no che nyame asem da ne da enazo so aye nyame pese menu mienu san ni ehia na ya nwenwe asem bi ho na ye fa emo ye mbra ana se na ye ma ye ni mra ye ho so amen ma ye ni emra ye ho so praise God ye ni mra ye ho so ehuru se onyakopon a wo bo ni wiase
onyame a woye onyame onyame a woye kokurantumi onyame a woye wotantem a wonto kantamanto onyame a ne didi Elohim Yahweh onyakopon no oyodo wogumobro e wotsema nanso no ne bufu a no mienu etumi nkyina no oso ye bufu mu nya ne atoye mu kese enti mesre se ma ya nhye nyame bufu ama na bufu hye ma me ne woso na ye ntumi nkyina amen iba cho be bia wo bia su trust ne mo mpaye na ye mo mpaye ne hye dwumede ase amen da wase nyamye da wase hallelujah da wase nyamye da wase apara da wase nyamye da wase nyamye da wase nyamye da wase yadonya kopoti asefo na se ewo ne bambo ne hweso pa odi ahwe yen ewo na otwede mu nyina besi nedei eye empo mementei na dom ne na womobro na asome na oso ama yensu yete sani ayete enu ti bibi wasida chi a yede ma obo ade nyankopon a obo me no mienu na onwene yen na yeye ne nsa emunyufo enanso wasade aba behiem yede asida yeye ne no onyam ne die ne nkafo ma ne din evite senyo ono no wo ya fa wase ma Israel ken ankesu ya hantan ebufa ye kraso ankesu bontin ayede emene ye na so Inshaka saforadi a wafi anya hanama motafo onam na adom ne humobro so ageme no wasade aba be shempio enwonyam enkanidin ayeye enkanidin misrewade se ono kasa mefa ne kwa no kasa chene ma ya me okrokro amehye mede hye ma na afei enkasa fa me mu ma me fa me de ba akokora enka ho na wieye ne mede enwonyam ne nidi amerade se Erade wona waje etiefo nyina shawonsa beso se wade kasa bisame de mietontro bi keke papa me de mini anubi na mini efene sei tumi bi tumi nyina ya wodi enti ewade be fa kwan enenso na kasa choma ewo Yesu Kristo Nazareth edimo amen hallelujah na na Ebeneza nyame sho asa wodwane me Yami onshirawo na onye okese amen onya popo se wotima asem mprimu akoma enu mi enu ya asobrache bebre atie nyame aya ne enim se nyame ye odo nyame ye homobro nyame ye ewotemanti ye bibia ya nwene ho ye ne ya akase ye pe amen Ebeneza ye ne ya akase ye pe eye ne ya kasa yepe na su ye ne ye ho awose ka gunu se onyame ho kronkron ana kire ye kwa ye fa so wona control ye edi se ya kasa ye fa ye pa ye be fom de bia ya kasa ye fa ye pa empo no ye ogunya gopo ne wonyam ya kasa fa ye pa edi ye be ko owuo no osaye mo enu nti no onyame ne ye da no onyame ne sese ye tie no amen onyame na sese etie no ebra grofo kuokuo ba Yesu Kristo nchen na o ma omodua ne wieye na omudi wieye na afa ekire na omunyina aye de ekọ no ana rade bi se asuafo ne se Peter me bi samo enti grofo kuokuo na ekọ yi omogya me obi ekọ so mo sum be ko bia na ana o kan se Ewurade hwan nche na ye nkọ hwan na won kwansuo awode be ma yen Wan chene yankwo won chenara se nese wo sipie sita
na why you abo wadwene mu po se Awurade chenara ene ne nyame abufuhie bi ma so na emam se wo yi wadwene se wo sum nyame biara na wo de wabra bo atotacha why ne opo na ba kosi nyame fie ba kosi abonte a ene hwe yie why wadwene se oh obi da tutu se nyame bia ni ho ene tu bo abra bo se de wo pe hwe yie na onyame kopon tufo no wote ase Yesu Kristo Yahshua Messiah no wote ase onyame ho kronkron wote ase erutimi anya ya dwen se even ye brabo bibiela se de ya kasa ye pe ne ye wie yakotra nyame fie se ti se nyame odo no ye humobronti erutini ye fa ne se bi nyame no wotumi nye ye hwe sa ena me becho nyame abufuhie eba na wanhwe yi a ene na tesi woku ebra Israelfo ema ayifo befa apomada ka no koye na edru ba bia epo mu kofa apomada ka na sade ba Israel satam David na edi ade okofa apomada ka na dia ba na nam so mu reject apomada ka na nti ema obi befa ye koye nti sa nipa ne fie edi yie na afọ mu se nipa ne kwaso no omo ye maje so kofa da pomada ka na sade aba ye na pomada ka ne hihim se ya emu na nyame atumi nyame ne onyam tie na pomada ka ne hihim na da first David ma no eyo madwe se omo do mo se koso pomada ka mte se hihim na bi e be frato ento omo kwa koso mu na ye de ye onyame de ebufuhye ye de ebo wo mo hwe adenti ene nyakopo de ebufu ebo sa osofo no osofo pacho solo nye David ya osofo no ema no eka efele say apomada ka no efrato omkoso no onyame bo wo anfa se omo papa ye de esum na that's why osofo amen enu ti no odofo se obesum nyame asum ni ye won sum na so amanyame ni hu enfa wo na ba ku nsi asori fie na enfa na ba ku nkokosi efele sa bosum fie na enka se wo de oye Kristo ni ba pa na asum nyame onyame ni abie na onyame wonye ni freye ni wo kuye nyina fo wose de wodi asie wa koma mu fe kura nyame ni hallelujah onyame nim enu tim wotumi fa bibi na ada nyame otese wo firi ubone mu wo firi omumu yedie mu wo firi efesai eniema bi a wo hie mu na wandu wo firi wa koma mu to amanyame ewusa pa wonu ho na onyakopo so ya chew no wachew etese nyame abufuhie beba no yetumi ntira no ebufuhie bi na aba edisa coronavirus ibreye ebufuhie bi na aba enne ohunu akura ketwa kura ketekete kura yesi ya hye ho akofo seti se ya ma ye ho kwan ama osef no ayedan abo agurem ayese akoko ni wura wose akoloma ayedan eche no na kabane se anka akola 10 years akola 10 years etumi hye no 11 years wose se etumi hye no ho akofo ni wiase no ekọ ne sen bone ne doso bone no doso wiase ni pa doso na bone doso enu ti amaru ni akopo bu ofu ye amanya me bu ofu ye ti mo kasa mo trasra mo hunu se nyame bu ofu ye so nyame bu ofu o my Ghana so nyame bu ofu amansan enu ti nyame yi ni kura ye frɛ ne kura wo mai weyi nani until say ya repent na ya ji ye fu so atum sam pase Awurade papa ya fomo papa ya bone enu ti ye mobofu ye fu so che ye di wodi ni di agoro na ye ni mudi su ye modi fa ni monyam ne ye ma enu ti amma Awurade ene ma bi ekwocho ene ma bi ye bisibisi basa eti aya ye ntrase na ye hwehwem ni ye hunu se ye boni bebrebe nti ana ama Awurade yin ni ehinta ya na Isaiah say Awurade asu nya dru senti asem nemom ye mumu ye ntia ana ne sasu nya tia senso oje o ye mumu ye bebrebe
ya asɔlefo ye gwa asɔlefia ye frɛ wo sɛ Kristofo ya nso so na ebɔne ekɔ he ba ya ne yedie wo biti asɔre da bu pa watane nua de bi okotie nyame asɛm so onfo nyame asɛm no anya atwuma onfo nyame asɛm no mmɔ de bra watane nua ɛna abroche obiti mu fie kura no a nipa no wokɔtɛ nipa ne fie a nipa ɔdum sɛ o menya me nua Kristoni na makɔtɛ ne fie utua da aka kama eto so no wɔtan eka ba ne sɛn utua da aka kama oni ehumɔbro ba akokora wɔ ni mu sika de di ni mu kan eruti ni nua no kura ni bi kura no a wɔmfa ho ondi odase wɔ gye ne sika ehumɔbro ba akokora ni yemu ne de tinya me fie de so onyame hwɛ ye bɔ ne so atua ye so ka ye begyina hene amen so onyankopɔ so wɔ hwɛ ye meni omi onu bɔ ne so na wɔtua ye so ka aka ye gyina bia wɔ hefa na wa hwɛ ye bɔ ne so ahwɛ ye mumu ye so na wo hu ye mɔbɔ a ada ne ye de enya hu mɔbɔ ma ye nua bia wɔ so kɔ ahokyerem ye humobro ma yenua bia wono so bia woni bie na ye selfish e de tinya me fie ye ti mo den si wowo ye ti mo den Kristofo abati mo den yesu so ye pe heaven akọ enti say Timothy we ye de tinya me fie de be kọ heaven say Timothy we ye de be kọ heaven adofo mo me yesesa yesesa oni ye kọ nya me fie ache yesum nyame ache ye frɛ ye wo se ye Kristofo ache na so nyame nya hwe mfiri ye ho ayese dua no a brodo ba dua no a Yesu Kristo duru ase se okote biedi na okoye na antumi anso aba no saa na ye Kristofo ya ba ya te eti Yesu Kristo kese saa dua no saa na ye te amen. Praise the Lord. Also the bechipa. Nyame asem ye sika ni fanu twa na twa. Entimi di oman ma fa so di oman no afa na di abobra. No asesa ablabo no. Wo bitumi obi ho a nyame enam sofo bi so. E ni preaching mo akananim. Ezo so no obey na adwen say oh sofo ikade woneme obo makutia entimi kwa asori bio wo nyame tumi ema afesai wasam bi ana wabrabo bi a wo bo ho asam e ba sofo bi kura no bia woni onimu da bi kura no kaka obi kaka wo ho asam chede da enso wo se asam ne bo achi wo to abosi wodi su opre nyame ho krokro kasa kire entimi anya so breche tna oni ye enumu entna ne ye bone ne hu na onyagopo bu fihye bi ba wa hwe ye wonya tirabel enu ti no ye manyame asam enkasa nkyere ye hallelujah ye manyame asam ntu yemfo nyame asam adahwe no etufo ekan ne mu saa na yedie eni sika enso hwehwa enu so wo mu saa so ena yaresa enso wo mu amen. Eti se ne bo wachi ba no wasom ne edi enhira bebra so na no so wasom na de on pechi bo na ne ye nhira de ope Job ka bibi se ma jeruade wone pa eni body na me pa na wonyame ama won ama ne pa ade ti na se body ba de so de a won septe ezo so haba nipa so kakra bi pe ehwo na nipa ba hu se nipa ebu abubuo ehwo na ba hu se nipa no ebo nyame somo ehwo na ba hu se nipa pa nyame na nipa esaide atene akwahwe nyame foforo nyame bia ni wo se ye nyankopɔ otufo no nyame bia ni wo se hwan wo ye nyame wo se ye frɛ ne se wo ye nyame e kan no nyame ho omna me pem nkam yentie abesin de ye nya hunu bi
When I was all to me as a young report as a fall. Why was all to me? Omna me come in tea, Naka yenya mechi the medio nechi. A be mine, a be so matter. On one a pony, yes. On one a poor man. On one or the animals see ye. One or friend any was say, one on a dap me and Sudako. Send me when he pens run. And he pens run. So okay, carry race you can out sit near me to me as here. And who say, walk us out to our one in Ajo. No, who be shall so. And should not depend swing at me. And depends slow about some as say, Yame. And depends slow. Near the air one near the swag to me be any more Bible on the chair and say, a ya who not to me be any money or I don't know to be Casano. Or what I said in the sewer was swell as Senate say. Or best swear at the Yacopo said this or when Yame dead. Hallelujah. It is a co near when Yame that the can who better also. Then I see a wounded dancy, the who be antoy so. See a yen ye pay. Or the four, and then make Casatro. Say Yamia Funa. Say, when Yago Porty as a phone, the wheel wakasa, the one phone no grandma, and not in the year who is sano, Nakasako, the room Yania, and Kebebu say, and passe, Papano, the to me Estro, and Quebec charge it, a bread, a vest, and jaw, and yan, and the swadi would not what your celebration. You only this seven, what your yeno. One woman Yameno no was here day, will charge the nice to say for. Won't we collapse we? O two fuano, a wounty was so trashing and I say, no way yet to say for to make a canon. Or the four. A minute be bow. A minute be bow. What about said the father said it won't serve you. Anybody that said we are foot to know. Kai do a ball woo. Cow on for the friend with Yam say, and it didn't come for Thomas that a fermenting. Men Yamil who flew our come and we say, and passe, what Tom said you are not so dull. Na and can one look at it. Say, I am the Christoni, and I'm the Christoni. And I'm them quite so as messy. And I'm quite where the ass sorry, I didn't walk while you're home. And then can't play them over for. Hallelujah. And can't any more brought for. Say they are swallowing a walk while you're dear. And then I can't be baby in dinner. Amen. Praise be to the Most High God. Say, can you are sorry a yako, a dinner that's on, and yet they walk where the other Kenyan to the fee. If it's a heavy one, I saw the beard in what. I saw the beard in what. No, I can say the past messy. I saw come at this one, and they will be say, we also call a fancy, presby, also be say, what did I be call a fancy and cancer into the general. You also so call a fancy, Meme da Coco to Jancha. Yeah, fast solid in her. Yet it's an year. I want sin when Yamianim to say the job when Yami didn't want dance here, say. My quite job worked no slow ratty. When Yami to me, you want dance here, sir. And when I say, yes, yeah, quite sorry. I tell you, yenya, be a far quality, they quite sorry. Near Kukuru, your fellow say. Ya Kukura Tadiashe. A mustache I can see. Na ye kukuru ye Bible also there e video kwa te se we mienu esu ye nya ne ye fo ye ti mo tensi owu amen ye ti mo tensi owu se de owu be fa wo a wo ma onka ye no be fa wo ayi wo firi obusua ehun e de wokọ ya ye ti mo tene adofo no mo ma ye sisa ya attitude mo ma ye sisa Yesu ni ye ban. Se yesi ye to papa no ne ne bedi ye ne betase. Am ne pese ye ne kodi de ani awie ye a wo hye ye bo se wo kọ no aba be fa ye akode de a. En ye na me so se. Moma ye nse no.
na Yesu Kristo Nyankopɔn ba ne ba ye ne nase efise osiesie baabi amaye osiesie trabi amaye obi ka se o ka se okosiesie ne na ka o tetrogo so kra kwa pa wo kabusu sam sei nyame fa bo ne nchaw obi ka sa nsem hunu no na wo kristoni a wo na ose se wo ye kristoni na so ka bi wo se be se refrem nti no wo emu nyina o mo keka nsem hunu no nyina e be biri o mani so enu ti sa so yi nyame ba mpa de a enka bita the fa ho to ne bo sha wa sha no eso amen wase matie radi bo she no me de me want to so matie radi bo she no me de me want to so matie ne bo she nsam no me de me want to so matie radi bo she na me de me want to so hey wa frame na majine so maya sutia mana sem wa masia metie matene bo shensem no me de me want to so matie ready bo shena me de me want to so e wani bo sha wa sha wo se wo kwa no kwa kosiesie baabi amaye nti sa kwa nka kire ye no fa ho to sa bo sha so ogidi ni a wo fra wo se wo ye Kristo ni nyame ba eti so bi ka busu sambia fa onkodwen no na ekoka bi se Yesu Kristo beba kra kwa badata enka bi da waka bi so serade wo bode fa che so fa nchaw na wonim ne wo keka na wo mobo na ofa nchaw na wo mie wani na wo mie waso na okasa watedene na wo ma wie kwadro wo kom ene twen wo hom na yetumi di atwe ya je nkwa no wo se sekenti sa konka eti senti no kaye eti adenti na wo dauto adenti na wo adwira yo ahihimu adenti na wo adwira yo tatai wo de ane se obedi wulem no wo ye ne etene wo ya de papa wo ye papa wo obi ama onua woni bie bi wo onua bi mobo humobruoni bi mobo wose ne ohumobruoni no yi nene no obeje duabo bebre etu humobruoni a na wo bi nko ade a enyiwani kakra bi a wo so wodi no ne nche na nyame be hirawo ewisia ne nyanka hwe wo mu yie na nyame be hirawo woni janka ba bi tia hwe ne yie na nyame fa eno akora no so enhirawo enti se nyame abufuhye be ba so obi do obi batie de o si ye no I said when you're bad time do o si ye obi ba no say till say ni ma me ne papa ni wonti na ebia na ka opa wo e na woni akoda bi te ana mo akwa doctor akoda bi a mo ne te say nya akoda na one ne te bia wo hwe ni yi a ka bia nyame mie kwa ma so nya yefunu ho ba eti nyame nam so akora no so ama wo ba eni bia fa akora no ka wo ba na wo wanya no na hwe mo te se waawo yefuruma ema difre kura mbem ema akora no kura no ono keto na ye wunyi se na obeba wiase no ema ne mahunu se empokura no wenye ni nua triti no te se de waawo ba wo triti no do no na krokro obi wa wonya bi ne die wi a wose e meme de manya me de enti na akora na okọ doctor do no wonya hwe wo ne su no wotan no na wotieti akora no aduane kro mma ne bi obeme na ye wiase ne amanyina fie oni amanyina na akora na de che ne odidi ye wo yesa nyakopo bu fuhye beba wo so fise nyame ne nyanka ho wose nti so obema wo so wo man so aye nyanka uyo obedi ese awurade se obema wo so ma ye nyanka enu nti se de obetitiri ba fa no saa na twiti akora no wo ye bone atia no na emom no enye ne yakayaka de e ma da akora no wura hu no wosu wo yesa nyame bebisa amen babu choya ke kai kakra ya ke ka Roma 4 ma no etira eye baako
Teacher more a year a do watch, ekosi eduonu baako. Sorry, etie nyame asem. Etifi asem se, Onyankopon abufu a etia bone. Onyame abufu a etia bone. Etu ka se nyame oni abufu a oboa. Onyame oni bufu. Ne bufu a eka ne buafu so de mankomora. For omo bone dru nanim no, ne bufu bese ekro no. Ne bufu a eka epo no wa breso. Eka nyame anya den omo bone anu nyame anim ama nyame anya den aka che no wa se pamo afense adaka mebe kire wo ne tentene ne basafase ne sitie ne kase si ne sitie mimi nyagopo me ba be kire wo hallelujah na me kire wo wi a na afefa modoma bia mienu obere ene onini obema ne oba for omo ko adaka num if the satam na noruwa ebo dewuro no na wo mo sere no na wo mo se no eti so nyame so obi nya bibi na wo sere sa dipa no a ka wo se nyame na wo se no nyame na obedi eya ne enim eno ne ye no me bebrebe ene ye bebrebe ene o ha bebrebe a ema ye hu ya bra kwa no so nyame dipa ne ye nyame ensia na mu asase so mapa a onyame afrɛ so me na adwuma mapa nyame ede ne silie sini mu maso a ka wo so kasete no a onyame na ne ko ene sa wode no so bɔ ne ho pa onyame na wabɔ ne ho pa ti nyame no bɛko te sɛ de Paul ɛbɔ Christopher ho pɔ ɛna afei wo yɛ so okoti wo mo no okokun wo mo no Onyankopɔn bu fie ba de so na onyame tro ne light to no so ama na ni fry na afei Paul wa na ka okotan a Christopher akoko komo mo no afei de Yesu Kristo man full stop na Yesu say adeti na wo time bisa Paul say adeti na wo time enu ti say wo tan nyame ma ka wo say nyame na wo tan no nyame ne obedi nyame abufuhye beba wo so wo tumi ngina abufuhye na eba na bia de wo hia enim guase eka yare na bia de ba so enu ti mo me enye careful the way you sikasa mommy enye careful the way you see e na emefa say to say Onyankopon yensi na twetwe Onyankopon se ode ne ba bi ye adwuma fa ni die se fa ma no afise nyame na asoma so meka na asem amen obene wa nyame hia asa odwane me onyame na asoma ne so o meka na asem enu ti fe ni agoro eye nyame asem ko ade tie na fa odie firim na she ma foforo ma mo so enya ekwaje ana so mo so enya nshira hallelujah enti ya kenkai ewo Roma 4 ma etira eye baako enti chemu a eye edu woche edi kwakosi eduonu baako Romans 1 verse number 18 to 21 eti nyame asem wasina woyi Onyankopon abufuo adi efiri soro egu nipa a wode ade a entene esi nokore ekwan eno musubo ene ade a entene nyina eso hallelujah na oyi Onyankopon abufuo adi Nyankopon tumi yi na abufuo adi na wo hwiegu efele asase so ye bone na bro so da fe nyame wontumi nhwe bone na fe wo yi da bufu adi ni wo hwegu asasere so na fa asase so fo na ebre na how to ye na mane to ye eka be hu ye my Ghana manya nyame ehira wo man o manya nyame ade na ye de dia wo manya ye Israel efiri wa o my Ghana ena wo ho onyame du ku ma no enu tu o maye ne ba bebre wo man no mo gold ye wo bi ye wo diamond ye wo first oil ye wo timber ye wo bauxite mi kura na tu bauxite
ye wo bibia asase papa ase de aduane siso sesia na aduane ye from ene ewai ya sene nyina ente ne ye de aduro ene ye de dua aduane asana aba adaye wa abrochire de fertilizer ne wa ahwane ne ma edi gu asase ne so funtum no ansa ne yetuma dua ne ma ye krom Ghana kanyame de acha ye free na fe adai boni bebre beneti wonyame hye ne bufu agu o ma no so amen wasina woyi onyakopo abufuo adi efiri soro agu enipa a wode ade a entene esi no kure ekwan na musubo ene ade a etene enyina aso hallelujah musubo musuo nsema yeka ensefata eniema yeye a ensefata ena amanya gopo hire bufuhie edi egu o my Ghana so ehire bufuhie edi egu asase so ama nipa da sene ye bere na seke ye yaso mere etie nyame asem a enka wanyina kansi enam aso din a ye onyame asem ho nti na ye fa nyame asem nya hye ene so obi ka nyame asem ewa empokra no social media anase radio so a nipa mpatie Nemo moseke pa ensem hunu edidi atem eni ade se de Jonas twene Jonas ye ya eni ne nipa pubhwi kokohwe no wo benya efele say 1 something k nanso no mo nyame asam nipa ka nyame asam che nipa wontie da no ma metie mpo etese se bi eye ne kwase asam nyame asam no wapoe na wonya san wen nyame asam wapo wonya san ewai hallelujah yehwe di kanfo no a womo eso nyame adwuma mu yie eso nyame asam ye wo de nyame asam ye adwuma enu ti nyame hira womo na womo suro awrade o nyame hira womo hwemfie dodo womo di ye ebi di 900 ebi di 700 and something and nipa kura nru 100 mpo maako ye na nanom maako ena omunya 120 meme na so onya 120 me maame nipa maako pe ye mi sese na nipa nyini nu ba bia 20 years 11 years ene kura de sese akonfo hye ena atie to se e wo my kind how Ube wesi wo ya asa kwafo ube wesi say say ya maye ho kwan ma wotamfo no ene na agents asane wasase ne so ena wo mu kunkum so woni be ba wo so na anwumre ya me no kase ya na wa sledwade wo body fache edu wo fu wakoma masu agurade so na wasese wa attitude asese wo su ni wo banye a wonyame be che wo du fiefo nkwa fi so wotamfo no wo mere o kumba enti wonnim se bia bedru fie wonnim se bia obebo awura fie enu ti no ne woye bia no se full stop ne yade nyame asembo abura bia se full stop ne nyame abufu hia sane o nyame abufu hia sane to amosa for do kwase won sai hallelujah wa moza for no kwai se won sei ena me no mi onu ya bode ne amumu ye nti ene ya so brachi e wo ya so nti onyame atwe no ho onyame atwe no ho wo wo ne atoto o my Ghana mo wo ne ekoso o my Ghana adenti na wo se basa sika mai ye ka se emrofu kura ka se Gold Coast ye ma no mo friend Gold Coast ada ye kokoye passport e wo kuro du bo abrocha France ya no mo ya omo chire ba bi kura yefide no Gold Coast ena omo de share so omo kaso enso ne ehia kan enne ehia kan ama ye mpanifo sabio omo ekwakoje bosi ansana o my Ghana bebi ehia ye na etumi dia ye enka ba ne sei
eke ba ne se adofo eke ba ne se yempanifo e nananom e ba ne se yempanifo RSS excellency eke ba ne se ye papa na nakufo ado woni me mpanifo ke ba ne se eno na wase ye me yedi da ho na ka ye hwe ne e kwaso de se da bio enye normal ni me bi kwaso wo abra bobo se otrase eno wadwene se eni me wo ye kwaso de enye normal ade te wo se ba de sa na ye se se yesu ne ba ne ye nye ne sei onyame pe ya dwen sa kira pe onyame wo pe ya dwen sa kira pe ani awofo ma de be nyame na fa ye di nyame ni ye ni nyame ni enne ya se Kristosom ye ni nyame ni na si di nyame ni a onyame so be sane aba be hwe na sase onyame be sane na afi wo hu ye mobo no aba be ji wo man no na afi wo se sase yare ene ye di duro asase no ye na nanam sase na guguo ene ye twetwa ni nyina tonton enti ne nekura obi kase ye omo ti Ghana a omo ti ekura wo mo no kase ye pasase kura na ye dia ye fuo kura no a esase ni nyina MC de tutu galamse ema asai ena anu yensuo na mehwe bi wo FS Angel FM yensuo nyina asai na ne ye kuro munsuo bi ada ho nsuo na de papa efrimu pom na eba na akoku ba bi no mo de agrobox site no so ya tu pipe mu a ehwo ma me pensuo tama no wote ase enti ne wo nkwa obekọ ewose wokọ nyunyunyu kama na ode egu na hinem ene nsuo na wai nsuo no wai nsuo bene na masase soa asase asia chemicals na sa Chinese fo no dia bebegu ye kurom abese asase no wo mo be ya na asase ni nyina sayi a na fe hifa na ye kodidi ehifa because ene masase na se dondo nsuo tumi dondo wa asase ase na ewurawura mu a enti se wotu oburu akura wo fie kura be ruru ma be ka no enti be de ne yare entu atose se ye doctor secret to Ghana e wo Ghana se be bi obi yare na be bi a obeda kura no ame ya treat the kura ne bi ni ho ye benefo ye kutamunem Onyakopon edi mwasi wo se mo mehwe oman no so eni mu nipa se enipa e wo man ni mu anto aba sebi mo ko amo ne mo ma ene mo yire no entumi nto aba ye nyina ne e kabom ye oman ne e to aba mamo enti no mo fa mo se mo nansi fom mo fa mo nansi fom na no ti be busy as face the country e was here fix your attitude ye suni ye ban ye kro no abi ni mo tika na ebo e wudi a ye die e was here no no ye fix ye no Onyankopon be ba be hwe ye fix sa niema no a ye suni ye ban obi wo wa bia gare kro olonka ebi ye ton bi verse 5 cities a what the budget 15 cities krono enkete yeso se pe heaven akọ uye Kristo ni na yesa onyame bufu hye ba wo so se de wo ton no wo fa so kakra bi na benya afa ne saa efam mu obi emu obi and to say Romans 1 verse number 18 no ede ekwesi 21 wose na oyi Onyankopon abufuo adi efire suru egu nipa wode ade a entere esi no kora ekwan eno musuo ne ade a entere enyina so enipa wode ade a entere esi no kora kwan so obi ka no kora osofo bi nyame apeta no awieye mire so me ka no kora enka ni mu na mo se mo de mo ade a enya no mo de besi sa no kora kwan ya onyame abufu hye ba mo so
Wonyame abufuhye eba mo so. Enu ti yesre se. Moma yesesa yesu ni yeban. Ne mama nya wadwe se nyame ni ho. Onyame wo ho oti ase. Wo hwe ye ha na dakro ebe ye dabone. Ye wo ya besi na ye huru se empo ejapa edere ewo pumuda. Ada mehu ye mehu dwire me. Anam se Awurade wutu me so. Na say just say na wo de be say wiase dia. Ene nipa wa ewo fa say. Ewo asamka. Ejensu a firi mu eba. Na eje yi dele part se de petro gusu enu mo. Enti eje de eba wi se de kra eba do soro no. Obe ase de ya se de petro atro gu wi se enu ma. Eje de nam wi se enu mu se pukom. Enti we kura tu yefo. We kura mi ehuru sampa se Onyankopon wo kire ye sign. Hallelujah. Praise the Lord. E was see ehuru se nyame wo kire ye sign. Ana abodi ma ahoso. Because wo share woni no wa apam no wo se won fa wo nsuyiri ensai wiase biom wo di wo cha. Hallelujah. Onyankopon so wo di wo cha de be sai wiase. Na enti oja no e wo san wo yi kire wo punu mu no. Adenti na ka ponsuo wom ensuo wom enti me grab say no we the fire for by fire service for ba kra na be dey to me dum ja no because ensuo mu a na jey ensukuro ya no mo de ba be dum jey ensu ja no e deli free suo num enti on be ye den no etumi aye den edum suo no ensuo no mu na firi ba mo chew ejen mu ensuo no mu na firi ba enti be ye den ana yetumi adum ja no na enkura no wo kura no mo wo kuro no kura mo ye de no akwakoda eje wo ye edere sa na adwo mbede eje ne bedele ba fie se be ye den be de no mahu enti niam bi ho no nyame emma ye sanya adofo ai wo hunu ana mo ma ye fa niam bi eni agro ye fa niam bi nyiyi ye ho ano amen and amen pa otufo nyagopon wo ye mabo na o mie ye ni na o mie ya so na ya ka okasa ya tenene anase ya tenen samase onyame okokro na ode ne ma ye nse ono ne be che ne ma se Awurade onyame okokro enche ye ase ati saminu mie ye ti nyame ase da ko san ya abaya oje dade wo pomu dele buku ti say idi kra de petrol go kra endele sa nwanwa na ehu nso eluti body bi na wotim na wodi a masane emayi a ekosu ekasa nchirawo masane emayi ekasa nchirawo na fami bi nyi ohu ano amen masane emayi a yehuni ekasa nchirawo na bra ho ase sa oso do nyame na sa oti nyame na ase abra ho ase na fa ho nyina to sa nyame ne so na amanyame bambo atumi aba wo so enti sa otafo no wo kumba wo se betu esi we ya bodu tuo be wo esi we so asha konfo owu yesi we ya yesi eso eyekwa na wo se yekuru se something wrong somewhere. Hallelujah. Se bia wo do afa de tra se yekwade a me de enye kwasa ama me onyame shiraw se wo be share sa video wi na wo de abrese obi so amen enti make kan me twa ke kasam no so enti wo say na o say every say Onyankopon eho ade a wonimu no da adipe face ewo wo mu na Onyankopon na wayi a kire wo to etiri si na every say o si na efri ewiase bo eso tetete edi na de a
won hunu a ene ne da tumi ene nyansasu ada adi enioma a oye no amen entina wonni anuhie biara amen 21 say efri say wonni mo nyankopon enso was efri say wonni mo nyankopon enso won hye no anuonyam say onyankopon hallelujah oh dear efri say Paul ngoma otro koma Roma foni wasi won yenim nyankopon no na so ye hye de nbonyam yenim no ya te de se nyankopon wo ho enso animonyam sha esemi no mielo se de manyankopon ama bode nyina huru se apase ye nyankopon no yo nyame no ye fasa animonyam sha ne ma no ye hye nyame animonyam ye ye ne ye pe onyame fie ewo kra de binim kokoton omo ne ma okwa asori because ase okodiri dwa akoton ne ma ne ya to ama no ento popo dipa na no firi bia na ni ba nye sika ntua because of so free ne niam a wonye sika ntua ti wono so ba so so be kwa asore o se wa to obi so tudia o se wa ma obi asan e wa asore ko onye memvu she ba so onye mbe bisa e ti se wo ka dipa de die nti odi wonti dipa de di wonti e na ama dipa no want me ma asore because oba abeda ne ka wono so ni bi wodi wanu fa ne ho an woto ye ana aka se e wo se wo ye de otu a woka ne wonye sika e bia me ka se nipa de kura bia na ne sika kura nso ni di no so adada na ma na to enti wonye sika ntu enti woja asode kwa hyew o se wa asode dem a wokodi dwa wo koton ne ma no o ni akofa aba wonuane ma bi ho ne ye ya mo ma ye nsu nyame wo beto wo ne ma yes e do kura wudi udwa na aso nyanyame fie na wode niema ne bekọ akwakodi dwa no mom ye fa obuo ene enumonyam hye mawurade ante se nyame abufu hye ba ebeba me no mienu so yatumi ngyina no hallelujah ana wache yense ana wache yense onyankopon wose na wonfa nimonyam enumonyam se onyankopon na wana no ase na emom wodane ehunu won ensusuye emu na won akoma a ente ase eno eduru sum hallelujah etu onyankopon wose eti nyame ase wo ye nyame ba wose oti nyame ase ebiso wode ne ho okrokro tumi no ama yense wono na cheche yase wono na hwe yase wono na kaka ye eti bitubo na mehwehwe ade na mehu ame ka me ho mehwehwe na me na bosa mehunu ma betrasi kom na makase nyame okrokro chembe bi ade ne da betrasi kom a baabi e bedalete be se me nkono mekwa na de kro da ho ne mafa nyame okrokro echeche ye wo kaka ye so anwo eti okokro na be cheche nyame asem ase ame ate ase wo wunya nsam de wutumi nti ase da ade se nyame okrokro esu ya ho ne wire ye sem hunu ni ye ne mafo ni ye ne mabone bia ye onyame fie no aho nyame okokro wire ama na atwe ne ho hallelujah ama nyame okokro atwe ne ho e kire me de masam kwa wieye amenya me okokro atwe ne ho enti se ebe cha siasa ya adwene dia enhyira ne me do mienu amen Making kind ewo 1 Samuel 2:25 no o se obi ye enipa bi ebone a onyankopon bepata ama no na se obi ye ewurade bone a hwan ena obepata ana obepacha ama no se me no mienu ye nipa yi
wo ye me bone a anasa me fom wo a metumi akopo obi pani mu bi felifuo bi na me de na ka me ho aba wo chese me nua mpa chew ebia na me ye o ma anya ne ye fa che me e ma wo de ache me o ana osofo bi bedi mechi eni me aba wo ho na wo de ache me na emom no se wo ye onyankopɔ bɔne a hwan pa ne be pata ma hwan ne be pechew e wo onyankopɔ wa ma so onyame bubu hye ba wo so a so onyame ede na nisi wo so a hwan ne be pechew wa ma eno na ehu no wo se onua ba ba nyame ba a wo tie me na nwumle wo suro na wo twe wo firi bɔne bi ho wo twe wo firi po amumuyɛ bi ho because say nyame kasa cho that's when free mo afia afa wo tia wa na bi odi owu na eba wo so wo tia wa na odi wo saye bi na eba wo so wo tia wa na odi wo haw bi kase ene de ba wo so me se onyame oye homaburo oyo do e wo tema ana ni ku ne ma ho na enso no so wo ye ebufuo mu nyaa ne adoye kase ne ti wo fa bufuo nyaa no fa bufuo nyaa ni wo tuofo nam ni paso tuofo onam wasofo so tuofo wonam nyame na asam so tuofo o se dia meya na meya onyame bufu hye be crash down e be bra wase e de yare ba beto so e de how be ba so wa hwe no opie fi prison wa hwe ya na po yewuo wa hwe ye na yamane enu ti ma ruade asam kasa cho na nwumire o se ni o wa so no wonye de wontie de honhom ne kasa kira asafo no enye se de panwoni aso na emom ye wa so a woti nyame ene e wo honhom mu enti se wo nyame ne honhom mu dia enye na me kasa kira obadwemba ayi fa sai kwakuma no besi o se me kasa kira obadwemba me kasa kira nyame ma ebiniza nyame hira asa odwe ne me kasa kira nyame ma enye wo mu a wo mu na ba kosi nyame fie ba kosi abonten no mu akasa ti so mo plan ni o mo pe no mo ye ewiye mre nyame so ne manu o nyame de sili ne ma amoma so o enu ti no menye wa adwen se wo so kakra bi na nyame so afre wo no wo afre bebre na kakra bi obeje wo no wo so ye wa adwen se o ka ho bi ye wa adwen se sa kakra no so be ka ho bi enu ti no se wade nyina ho kwanye ne nyina na fata ye se ye ogidi ni onyame ba na nwumre me ne wo kasa wo se wo ti ye wade nyina ho kwanye ne nyina na fata ye enti su ni ba bi a wo mu no ade bi a wo hye flood bi a wo flood apo bi a wo bo krono ketekete bi a wo bo e ma ne nya wo se wo bi hu nyame de wo hu atra enti firimu fi ori se ba nyum se boni a mempe eno na de bia meye papa me kondo no mentumi nya na na te sade na te se bibi kurem anase tumi bi di akire into check it na sirade se ohu bobo no wonjew onya obuafo no wonjew na anwumre onyame enya obuafo onyame nya wa hoden na onyu mfirim na amanya kopo obufuhie entumi amauso efise wie yemre nyame obufuhie be sore ebe sore na womo a yedi nyame ho few na womo afa nyame asam nya hwe wo ka nyame asam kura na nipa ye dipa se wo ha adwe dodo wo ya tie jai eno nyame be crash wo nyame obufuhie bi ba mo so me se be so ebe fa nyinam so do mangomora enu ti fise se ya na dwane je wo kra nkwa se de abofo ne ba Sodom no omo ka kire Lot ne ne yire ne ne ma se dwane je wo kra nkwa ene ye kwaje da na adomre de ma eni tu so dwane je wo kra nkwa na bufuhye na ma meto onyame hira o tire ne mu hira onye okase na won peje ofra dumu enkwa dumu osumu tu inshirem na wo ma wani so enna ho wani so entew na wani enna ho na hunu se ewiase a wotie no ni wura bi ewo ho na ni wura no enche na oba na ni wura no eba na se wanhwe yi a wo bedi fo ewo nanim aha wodo tina de bi otufo wodo tina oyi watan wodo tina o kasa kirawo na anwumre se wanya so den na se obetie nyame ne
na watesa efini ye bi ho watesa na afi wababrabo afata ama awurade a onyame so beka no bejewo efini usure nyina mu amen onyame eka wono shapa choba so na lakia na wahye amame aha Lock Radio GH awutie me saa so na e wo Lock Radio Lock TV GH and so call YouTube a patch subscribe to my YouTube channel na afei adoma no won channel subscribe adoma no won channel mi aso na da bia me video ne beba no oso onye bi ahwe onye bi etie onyame sure say wo be sha ma foforo na wanye selfish na mo so be mo bi so enye hire ne bi onyame ka ho na osiesie na oma na watch foforo emetu ye fi na de koi ye ni mu nsem efi na de koi ye ni mu nsem don't share ni da ayi efere se sima emusem yenim if you are not true ya de ba beti an pa yenim nsem ade so bo ade no ko a yese ne so fa yensie na ofa ye hye ne krata ba kase ase owu ye mbobon fa efo so nche ye na onje ye onye ye matafo ntumi mewura ye fie onhu ye mbobo so there Psalm 35 eka no wose Ewurade wo won ne me ham wo no mo ham won ne me konso no mo nko Ewurade nye ye na onhwe ye so no mo ye ho bai na oma ye ho ema asam da na yetumi agire de ne ho adanse akosi ewie ye ya mi hirawo ba to ye bompae otufo Nyankopon ye da wase mo brohufo ne odomfo Ewurade wa ba betum ye enanwumrei wo de wasam a eyenufusuo de abre ye annom ami egusa mpasa wo ye bufuo mu nya na doye mu kase enu tini benim se wo ya doye mu kase nti ye ne ye pe ena Ewurade wa betu ye mfo se empo no ye ni mu Nyankopon no na nso ye mfa ni mo nyam hyemma enu ti ya hwe ye obufusie beba ye so ye tumi nyina no we ne na nwumre ye sre se hu ye mobo na Ewurade fa ye fom so ne emna to eche na ye tumi entena se ewo na ase kosi awie na Ewurade ba ya anyo yira ba na se wo tinchi bi no so akaye se wo de silisi wo maso akaye twa ye di won kwa womanum Ewurade na hu ye bobo na gye ene wasem aba wo so wasem osuma asem no se emesa yare emeye ne ese se eya asa na ba wo nchen me se wasem tumi awode ayare sa no enye o machefa so obi etie me no da empo yare mpaso a wasem no sa na yare se wo bi da buchire mu Ewurade wasem ni pagya no wo bi ra wo wasem jeche ne wire ma wasem tumi awode enye o ma echefa asa na sa ba wo nchen yeda wase etiefo nyina hyewonsa wo nyina ho pai ba bibia obi akwa Ewurade bo ne ho pai na gye no se epu ya tete obi a sasa ne firi buchirem se de wokoyi efuru ba no efiri wo se obi wo se ye obi bisam a monkasa ne wo hia ma Ewurade wo ma wo hia ma ye so se obi bi ne atete no a sa no se epu obi de obi akwa duro so a Ewurade sa no na gye ne firi mu yeda wase se na so oya ya dom yeda so tiase nyame woni onyam eso entwada yeda wase ewo Kristo Yesu ya shwema ze de munti amen esa amwa nyame sha sa odwane me nyame nyokese yo mede asam no aba wieye enu ti hye ema afoforo na afoforo so enye hira onyame hira no tire ne mu kire next week nyame ya dom na se Yesu Kristo amafa ya nkwa me no besa ehia na ya che nyame asem onyame nyokese na onhira na otwi mu tire ne mu kire na omie bia pono bi emu atoma ewo Kristo Yesu di munti amen odafo ma krawo yese de da yekosi ya ne pitiri enu ti no de bebi Nyankopon kokro de asini ya mi hira bye bye see you next week I love you all.